20:47 Aparat Tytube -3028 283 CITARO 81,50% Frekwencja wyborcza w Gdańsku. Gdańsk. Dziękujemy. GD 337 WN 56 0284 YouTube Gdańsk. Linia 199. Plac S. YouTube. CHOD. Mercedes-Benz C. Gdańsk. Linia kierunek Łostowice Świętokrzyska Tytube P. Agryw Żukowo. Linia 86.20時47分装置 YouTube 3028-283下呂81、50% 出席グダニスク選挙センターグダニスクありがとう。GD337WN56、028時4分 YouTube グダニスク、199番線、TLACS.YouTube ゲート、メルセデス・ベンツ C、グダンスクライン方向ウォストビツェシビエトクルジスカ YouTube PAGRYF 図工、8号線、6。2047 Apparatus YouTube -3028 283 Sataro 81, 50% attendance Electoral Center in Gdańsk. Gdańsk. Thank you. GD 337 WN 56, 02804 YouTube Gdańsk, line 199, plaque S. YouTube Gate, Mercedes-Benz C. Gdańsk line direction Lostowica Świętokrzyska YouTube PA Gry Żukowo, line 8. 6. 20:47设备 YouTube 3028-283西塔罗81 50% 出席人数格但斯克选举中心格但斯克谢谢你 GD 337WN56 028.04分 YouTube 格但斯克199线 S 广场 YouTube Gate 梅赛德斯奔驰 C 格但斯克线方向 Lostowica Świętokrzyska YouTube PA3 Żukowo 第8行6。सांजे 8 वागीने 47 उपकरण YouTube ऋण 3028-283 સિટારો 81, 50% હાજરી ગડાન્સ્કમાં ચૂંટણી કેન્દ્ર ગડાન્સ્ક આભાર. GD 337WN નો પરિચય 56-02 સવારે 8 વાગીને 4 YouTube ગડાન્સ્ક, લાઇન 199, પ્લે કેસ. YouTube Gate, Mercedes-Benz C. Gdańsk રેખા દિશા Lostowice Świętokrzyska YouTube PA. Gryf Żukowo, પંક્તિ 8, 6. NZ, düzet estata aparatet YouTube -3000 NZ eteta düteta treca ita ara oteta dieta enya pesadieta percin piesamaria cha enadara azagaya edaha ora ena Gdansk gada ana sakafa ala ema inada era ita. Gada tretrestata W na pesadieta edjasta, 0 düteta, 0 YouTube Gdansk, restinia chind enanta dieta enanta, platsa. YouTube Gaita, Mercedes-Benz C. Gada Anasaka linia Drejtimi Lostowice Świętokrzyska YouTube pa Agryw Żukowo Reštiteta, Jaszta. الثامنة وسبع وأربعون دقيقة جهاز يوتيوب 3028-283 ستارو 81 50% حضور المركز الانتخابي في غدانسك. شكرا لك. GD 337 WN 56 02 8 يوتيوب غدانسك الخط 199 بلاك اس. يوتيوب جيت مرسيدس بنز سي غدانسك خط الاتجاه LOSTOWICE Świętokrzyska يوتيوب PA Gry Żukowo لين 8 6. 2047 Kahimanan YouTube 3028-283
Setaro, 81, 50% PAGTAMBONG Electoral Center sa Gdansk. Salamat. GD337WN 56, 024 minuto pasado alas 8 YouTube Gdansk, linya 100 Plaque S. YouTube Gate, Mercedes-Benz C, Gdansk linya direksyon LOSTOWICEWITOKRZYSKA YouTube PAGRYFUKOWO linya 8, 6. "13 דקות ל-9 בערב מנגנון יוטיוב -3028,283 CITRO 81 50% נוכחות מרכז הבחירות בגדנסק. תודה לך. GD337WN 56 028 ו-4 דקות בבוקר יוטיוב גדנסק, שורה 199, כיכר סמך. יוטיוב גייט, מרצדס בנץ C, גדיינסק, קו כיוון לוסטאוויס וויט קריסקה יוטיוב פ"א גרייף ז'וקובו, שורה 8, 6.